사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, que tienes el amor en abundancia, te damos gracias. 마땅히 지옥에서 영원한 형벌을 받을 수밖에 없었지만 주님의 대속의 죽으심으로 또 흘리신 보배로운 피로 영원한 속죄를 이루시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por tu gracia que nos has salvado por medio de tu preciosa sangre derramada en la cruz, del destino de la perdición eterna del infierno. 주님 저희들의 모든 삶을 그 크신 사랑을 더욱 알아가는데 주님께서 인도해 주시고 도와주옵소서. Te pedimos que nos ayudes y que guíes para que podamos ir conociendo bien tu gracia tan grande. 오늘 배우는 말씀을 통해서도 저희 각 사람에게 필요한 은혜를 허락해 주옵소서. También te pedimos que permitas la gracia necesaria a cada persona por medio de la palabra del día de hoy. 이 구역에서 전도 집회로 말씀이 증거되고 있습니다. En la célula 2 se está predicando tu evangelio. 말씀을 듣는 자, 말씀을 전하는 자, 오직 하나님께서 그 마음을, 그 심령을 붙들어 주시고 하나님의 은혜에 도달할 수 있도록 도와주옵소서. Te pedimos que guardes y que ayudes el espíritu de cada persona, tanto el que escucha como el que predica tu palabra, a fin de que todos puedan alcanzar tu gracia. 그리고 우리 목사님 그리고 갈렙 형제님 순교를 마치고 지금 순교센터로 돌아오는 중에 있습니다. Y nuestro pastor y el hermano Caleb ahora están en camino al centro de misión después de la misión. 주님 오는 길을 안전하게 지켜주시옵소서. Te pedimos que los guardes en su venida. 오늘 집회 모든 시종을 주께 의지합니다. Todo el tiempo del día de hoy lo ponemos solamente en tus manos. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 성경 요한계시록 1장 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 1. 요한계시록 1장 19절입니다. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. 네, 1장 19절을 함께 읽겠습니다. Apocalipsis 1:19. Lo vamos a leer juntos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 우리가 수요일에는 요한계시록 공부라고 이름을 정하고 요한계시록을 배우고 있습니다. En los miércoles estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis con el título del estudio de Apocalipsis. 방금 읽은 1장 19절 말씀은 요한계시록 성경을 이해하는데 핵심적인 구절이라고 말할 수 있습니다. Podemos decir que el versículo que acabamos de leer es como la clave, el núcleo para entender todo el libro de Apocalipsis. 요한계시록 전체 내용 22장까지의 내용을 한 문장으로 줄이라고 하면 이렇게 줄일 수 있습니다. Si resumiéramos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis en una sola frase, sería esta. 22장으로 구성된 요한계시록은 하나님께서 사도 요한에게 보여주신 그 이상들을 이 성경에 기록한 겁니다. En este libro de la Biblia están escritas las visiones que Dios le mostró al Juan, el apóstol. 그래서 사도 요한이 본 것이 있고요. Entonces, hay las cosas que Juan el apóstol vio. 그 본 것이 요한계시록 1장에 기록되어 있습니다. Y las cosas que él vio están escritas en el capítulo 1 del Apocalipsis. 사도 요한이 무엇을 봤을까요? Entonces, ¿qué habrá visto? 지난 시간에 배운 것처럼
사도 요한은 교회 안에서 다니시고 또 역사하시는 주님을 본 겁니다. Lo que Juan el apóstol ha visto es el Señor, como aprendimos la vez pasada, el Señor quien recorre en medio de la iglesia y que también obra. 그래서 우리 가운데 역사하시고 그리고 다니시고 하시는 그 주님이 어떤 분인지를 요한계시록 1장에서 설명을 해주십니다. Entonces el capítulo 1 del Apocalipsis nos da una explicación acerca de cómo es este Señor quien anda en medio de nosotros. 그리고 주님께서 요한에게 이제 있는 일들을 보여주셨거든요. Y también Dios le mostró las que son, las cosas que estaban sucediendo en ese momento. 이제 있는 일이라고 하는 것은 계시록 2장, 3장에 기록되어 있는 아시아의 7교회를 설명해 주는 겁니다. Las que son se refieren a las 7 iglesias que están escritas en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. 그런데 그 당시에 아시아에는 많은 교회들이 있었거든요. En aquel tiempo en la zona de Asia estaban muchas iglesias. 그런데 왜 주님께서 7개 교회만 이렇게 딱 집어서 성경에 기록하시고 말씀을 해주셨을까요? ¿Y por qué creen que el Señor escogió solamente estas 7 iglesias especialmente para mencionarlas en la Biblia? 이유가 있는 거죠. Hay una clara razón, 하나님의 의도된 바가 있다는 겁니다. hay una clara intención de Dios ahí. 그래서 2장 3장에 기록된 그 7교회 교회를 통해서 2000년 교회 역사를 설명해 주시는 겁니다. Lo que Dios quiso darnos explicar era la historia de la iglesia de 2000 años a través de las 7 iglesias. 그리고 그 2000년 역사 속에 있었던 그 교회는 나중에 주님께서 공중에 재림하시면 전부 다 이렇게 천국으로 올라갑니다. Y todas las iglesias, cuando el Señor venga en el aire, serán tomadas al cielo. 천국으로 올라간다는 말은, 교회가 천국으로 올라간다는 말은 구원받은 그리스도인들 모두가 천국으로 올라간다는 말입니다. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia sea tomada al cielo. Quiere decir que todos los salvos seremos recibidos, llevados al cielo eterno. 그리고 성경에 말씀하시기를 사도 요한이 장차될 일을 봤다, 그렇게 말씀합니다. Y también aquí dice, las que han de ser después de estas. 그 장차될 일이 계시록 4장부터 22장까지 기록되어 있습니다. Las cosas que habían de suceder en el futuro están escritas desde el capítulo 3 hasta el capítulo 22. 그래서 천국에 올라가 있는 그 교회가 계시록 4장, 5장에 기록되어 있고요. Entonces, la iglesia que está en el cielo está descrita en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. 그러면은 교회가 천국에 가 있으면 이 땅에는 어떤 일이 벌어질까요? Y si la iglesia está en el cielo, en ese tiempo en la tierra, ¿qué sucederá? 저 천국에서는 주님과 그리스도인들이 만나서 7년간의 혼인잔치가 있는 겁니다. En el cielo, el Señor y los salvos se encontrarán y habrá la boda durante 7 años. 그럼 이 땅에는 어떤 일이 있을까요? Mientras tanto, en la tierra, ¿qué sucederá? 구원받지 못하는 세상 사람들이 7년 동안의 환란으로 들어가는 겁니다. La gente del mundo que no ha recibido la salvación entrará en las tribulaciones de 7 años. 그래서 요한계시록 6장부터 19장까지가 세상에 일어나는 7년 환란을 설명해 주고 있습니다. Entonces, el Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19 escriben, registran sobre los 7 años de tribulación que va a haber en este mundo. 그 7년 환란 기간 중에는 세상의 교회들이라고 하는 그 교회당은 있지만 한 사람도 이방인들은 구원을 못 받습니다. Durante aquel tiempo seguirán existiendo los edificios de las iglesias, sin embargo, ningún gentil va a poder recibir la salvación. 그 7년 환란 중에 3년 반 동안, 전 3년 반에 이스라엘 사람들만 자기 땅으로 돌아와서 유대인 14만 4천 명만 구원을 받게 됩니다. Solamente entre los judíos que hayan regresado a su tierra, los 144,000 judíos recibirán la salvación durante la primera mitad de los 7 años, es decir, los 3 años y medio. 그 14만 4천 명은 전 3년 반에 구원을 받지만
후 3년 반에 다 죽습니다. Ellos entonces serán salvos. Sin embargo, todos ellos morirán durante la segunda mitad de los 7 años 적그리스도에 의해서 다 죽죠. por la mano del anticristo. 그리고 요한계시록 19장 끝에 보면은 예수님께서 이 지상에 재림하십니다. Y si vemos al último, la última parte del capítulo 19, podemos ver que Jesús descenderá, pero a la tierra otra vez. 그 예수님이 이 땅에 재림하실 때 저 하늘에 있던 모든 그리스도인들도 함께 예수님과 이 세상에 내려옵니다. Cuando Él descienda por segunda vez, otra vez a la tierra, todos los salvos que habrán estado con Él en el cielo descenderán también. 그리고 그 천년 동안에 천년 왕국이 이 세상에 이루어집니다. Y desde aquel tiempo iniciará los 1000 años del reino del Señor en la tierra. 그리고 천년 왕국이 시작될 때에 이스라엘 사람 14만 4천 구원받은 그 사람들이 죽었잖아요. 그 사람들이 부활해서 천년 왕국에 다시 함께 들어갑니다. Y en aquel tiempo, los 144,000 judíos salvos que habían muerto serán resucitados y entrarán en el reino del milenio con los salvos. 천년 왕국이란 말씀이 요한계시록 20장에 기록되어 있고요. Sobre el cual, sobre el milenio está milenial, el reino milenial está descrito en el capítulo 20 del Apocalipsis. 그리고 하나님께서는 이 지구를 완전히 없애십니다. Y después de ese periodo, Dios hará desaparecer toda la tierra entera. 그리고 새 하늘과 새 땅이라고 하는 영원한 천국과 지옥이 계시록 21장, 22장에 기록되어 있습니다. Después de eso habrá el cielo nuevo y la tierra nueva, sobre los cuales están descritos en el capítulo 21 del Apocalipsis. 이것이 요한계시록 22장 안에 있는 전체 내용입니다. Esto es como la esquema y todo lo que está escrito en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. 어렵죠. Está difícil, ¿no? 성경은 처음에 배우면 굉장히 어렵게 느껴질 때가 있습니다. Entonces es posible que al primero la Biblia nos encuentre un poquito difícil de entender. 쉬운 말씀도 있거든요. Hay versículos fáciles de entender, sí, 어떤 말씀은 여러 번 들어서 이해가 되는 내용이 있습니다. pero en cambio también hay versículos que tenemos que leer y escuchar una y otra vez para lograr entenderlos. 저는 개인적으로 이 성경을 읽어도 그리고 들어도 도대체 무슨 말인지 모르겠더라고요. Yo personalmente leía y también escuchaba los sermones, pero hay versículos que no puedo entender. 오랫동안 잘 몰랐습니다. Por mucho tiempo no entendía algunos versículos. 그런데 계속 듣고 그리고 계속 배우고 계속 읽으면 자연스럽게 퍼즐이 맞춰지듯이 시간이 지나면 이렇게 이해가 될 때가 있습니다. Pero cuando uno sigue leyendo y sigue aprendiendo y escuchando también la palabra de la Biblia, entonces llega un momento en el que como que los versículos se empiezan a entender como las piezas de rompecabezas. 그래서 그것들이 이렇게 이해가 될 때쯤이 되면 마음에 진리로 인해서 기쁨이 있죠. Y al entender algunas cosas de la Biblia, en el corazón hay el gozo, ¿no? 그리고 주님의 뜻이 더 선명해지고요. Y también como que se le hace la voluntad de Dios más clara. 그리고 어떻게 사는 것이 바른 삶이고 나의 행복을 위해서 또 하나님의 은혜를 받기 위해서 내가 어떻게 살아야 될 것인지를 마음으로 정할 수 있기도 합니다. Y también uno puede hacer una decisión muy firme en su corazón por medio de entender la palabra de Dios para entender, para recibir más bendición y también la gracia del Señor. 오늘은 요한계시록 세 번째 시간입니다. Hoy es la tercera ocasión, tercera clase del Apocalipsis. 그래서 오늘은 하나님께서 요한에게 보여주신 이제 있는 일들에 대해서 배우려고 합니다. Entonces, el día de hoy vamos a aprender entre las cosas que Dios le ha mostrado a Juan el apóstol, hoy vamos a aprender las cosas que son, las cosas que sucedían en aquel tiempo. 요한계시록 2장 3장의 내용입니다. Hoy vamos a aprender sobre el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. 그리고 그 7개의 교회에 대해서 주님이 평가를 해주셨어요. Y el Señor ha dado una evaluación acerca de cada iglesia de estas 7. 그리고 그 7개의 교회를 통해서
2000년간의 교회의 역사를 설명해 주십니다. Y por medio de ellas, las calificaciones, las evaluaciones, Dios escribe, Dios explica acerca de la historia de la iglesia de los 2000 años. 이 2000년 안에 지금 우리 시대도 포함이 되는 겁니다. Pues entonces en estos 2000 años, nuestra generación también está incluida. 그래서 지금 2000년 기간을 교회 시대에 그렇게 말을 합니다. Así que estos 2000 años, el periodo de 2000 años, se llama la era de la iglesia, ¿verdad? 여러분 성경적으로 교회 시대가 무슨 뜻일까요? Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué significado tendrá la era de la iglesia? 여러분 교회 시대라고 하는 것은 유대인이 아닌 이방인들, 우리들이 하나님의 은혜를 믿음으로 구원받고 천국 갈 수 있는 믿음을 얻는 그런 시간입니다. La era de la iglesia es la era en la que los gentiles, no judíos, los gentiles pueden recibir la gracia de Dios y la salvación y creyendo pueden ir al cielo. 여러분 지금 우리 시대는 이방인들이 유대인이 아닌 이방인들이 믿음으로 하나님의 은혜를 믿음으로 구원받고 천국 갈 수 있는 믿음을 갖는 시대예요. En nuestro tiempo, no los judíos, sino los gentiles están creyendo en la gracia de Dios, en la palabra de Dios y así siendo salvos van al cielo. 여기까지 이해 가나요? Hasta aquí me van entendiendo. 그러면 조금 더 명백하게 그리고 명확하게 이해를 할 필요가 있는데요. Ya, entonces hay una cosa que tenemos que entender más claramente. 왜 2000년 동안 유대인이 아닌 이방인들이 구원을 받는 시대를 하나님이 허락하셨을까 하는 겁니다. ¿Por qué Dios habrá permitido este periodo en el que solamente los gentiles están recibiendo la salvación y no los judíos? 그냥 하나님이 2000년 동안 유대인 말고 이방인들이 구원받도록 하셨지 뭐 이렇게 이해를 해도 큰 문제는 안 돼요. Pues si entendiéramos, porque sí, porque es así, porque así quiso, que Dios quiso que solamente los gentiles sean salvos. Así, si entendiéramos, no habría tanto problema. 그러나 우리는 성경 전체 66권을 통해서 왜 하나님께서 2000년 교회 시대를 허락하셨느냐 하는 것을 이해하는 것은 우리가 성경 전체를 이해하는 데 도움이 되기 때문에 말씀을 드리려고 하는 겁니다. Sin embargo, el día de hoy les quisiera explicar un poco más detalladamente acerca de esto. ¿Por qué Dios permitió estos 2000 años del tiempo de la salvación para los gentiles? Porque esto nos ayuda a entender más claramente toda la Biblia. 고린도전서 14장에 보면은 하나님께서는 우리들에게 명령하시기를 질서대로 하라 그렇게 말씀하셨거든요. En la primera epístola a Corintios, en el capítulo 14, Dios dijo que todas las cosas tienen que ser conforme al orden. 여러분 달리 말하면 하나님은 질서의 하나님이세요. En sencillas palabras, Dios es Dios del orden. 여러분 이 우주는 설계되어 있고 질서가 있는 겁니다. En el universo hay un cierto diseño y el orden. 그러니까 하나님께서 하시는 모든 일들은 다 질서가 있다는 거죠. Es decir, todas las cosas que Dios hace van conforme al orden. 네, 순서가 있다는 겁니다. Hay orden. 그러면 무엇이 먼저고 무엇이 후냐 말입니다. Ya, entonces ahora preguntamos, ¿qué es primero y qué viene después? 먼저는 유대인, Primero los judíos, 그 뒤에는 이방인 헬라인들입니다. después los gentiles, es decir, los griegos. 여러분 보통 성경에서는 이방인들을 대표할 때 헬라인 그렇게 말을 합니다. En la Biblia, generalmente los griegos son los que representan todos los gentiles. 그래서 헬라인 그렇게 말하면 이방인이고 이방인 안에 우리도 포함되는 겁니다. Así que si encontramos la palabra griegos en la Biblia, lo podemos entender como los gentiles. Y al ver los gentiles, podemos entender que nosotros también estamos incluidos ahí. 하나님께서는 축복을 줄 때도 유대인 먼저 그 다음에 이방인입니다. En cuanto a entregar la bendición también, primero a los judíos y después a los gentiles. 징계를 하고 저주를 주실 때도 유대인이 먼저고 이방인이 그 뒤입니다. En cuanto a las disciplinas y la maldición de Dios también, primero a los judíos y después a los gentiles. 예, 확인해 보죠. Vamos a revisar la Biblia. 예, 로마서 1장입니다. Romanos capítulo 1. 어차피 우리가 하나님 말씀인 성경을 이해하기 위해서는 우리가 하나를 알아도 올바로 그리고 확실하게 아는 것이 좋으니까요. 한번 공부해 보죠. Hoy vamos a estudiar esto detalladamente porque es necesario que nosotros entendamos bien cada palabra de la Biblia. 로마서 1장 16절입니다. Capítulo 1, versículo 16. 로마서 1장 16절 함께 읽겠습니다.
capítulo 1, versículo 16, vamos a leerlo juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 여러분 구원을 주신다는 것은 복을 주신다는 거잖아요. La salvación, si Dios la salvación, da la bendición, ¿no es cierto? 근데 순서가 있죠. Y hay un orden ahí. 첫째는 유대인에게요. Primero 또한 al judío 그 다음에 또한 헬라인에게로다 그렇게 y 기록되죠. también al griego, ¿no es cierto? 그래서 순종해서 복을 줄 때도 유대인 먼저 그 다음에 이방인입니다. 순서가. Entonces, en cuanto a entregar la bendición por la obediencia, primero le da a los judíos y después a los gentiles. 그리고 불순종해서 저주를 받을 때도 먼저 유대인에게 샘플을 주고 그 다음에 이방인에게 넘어가는 겁니다. La maldición correspondiente a la desobediencia también, primero a los judíos y después se les da a los gentiles. 그러니까 이방인들은 샘플을 미리 보고 그 다음에 하나님의 뜻이 우리한테 오는 거니까 이방인들이 굉장히 유리한 거죠. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros, los gentiles, tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque primero podemos ver un ejemplo que es los judíos y después nos toca a nosotros. 2장입니다. Vamos a ver el capítulo 2, 2장 9절 10절입니다. versículo 9 y 10. 9절 10절을 천천히 읽어드리겠습니다. Versículo 9 y 10. Despacio les voy a leer. 눈으로 읽으시면서 이해 한번 해보세요. Síganme por favor con sus ojos tratando de entenderlos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 이 말씀처럼 항상 유대인이 먼저고 하나님의 순서에서는 그 다음에 이방인인 겁니다. Como dice aquí, primeramente son los judíos delante de los ojos de Dios. Siempre es así. Y después los gentiles. 자, 그러면은 구원의 시대가 지금 우리 이방인들의 구원받는 시대가 지금 교회 시대잖아요. Ya, entonces, la era de la iglesia, ahora estamos en la era en la que nosotros somos salvos, ¿no es cierto? 그러면은 교회 시대 이방인들이 구원받는 시대 이전에 유대인들이 구원받을 기회를 하나님 주셨을까요? 안 Ya, 주셨을까요? entonces, ¿qué creen? Antes de que iniciara esta era de la iglesia para los gentiles, ¿Dios habrá dado una oportunidad para recibir la salvación a los judíos? 당연히 줬다고 볼 수 있잖아요. Claro que sí, ¿no es cierto? 그래서 유대인에게 예수님이 태어나셨잖아요. Por esa razón, Jesús nació ahí, en medio de los judíos. 그리고 대부분의 제자들, 대부분의 사도들은 유대인이에요, 이방인이에요? Y la mayoría de los discípulos de Jesús, los apóstoles, ¿qué eran? ¿Eran gentiles o judíos? 유대인이죠. Judíos, ¿no es cierto? 그렇죠? ¿Verdad? 그러니까 우리는 유대인으로부터 많은 도움을 받고 있는 겁니다, 지금. Entonces, en realidad, nosotros estamos recibiendo mucha ayuda por parte de los judíos. 그래서 먼저 하나님께서 구원의 복을 이스라엘 유대인들에게 주셨어요. Entonces, primeramente, Dios ha dado muchas bendiciones a los judíos. 근데 주님은 충분히 주시기를 원하셨거든요. Y Dios quería entregar una bendición, pero en abundancia a los judíos. 근데 유대인들은 그러지 않았어. Sin embargo, los judíos no lo quisieron. 예수님을 죽였죠. Mataron a Jesús. 그리고 예수님을 전하는 복음을 전하는 구원의 소식을 전하는 제자들과 사도들을 죽인 사람들이 유대인입니다. Y los judíos fueron los que mataron no solamente a Jesús, sino también a los apóstoles y también a los discípulos de Jesús. 유대인 스스로가 구원을 받을 수 있는 복음을 배척한 거예요. Ellos mismos, los judíos, ellos mismos rechazaron la bendición del evangelio para la salvación. 하나님은 충분히 구원의 복을 이스라엘에 주고 싶었지만 그들이 원치 않았기 때문에 그 구원의 은혜가 그 복음이 이방인에게 넘어간 겁니다. Dios tenía toda la intención para entregar la bendición en abundancia a los judíos. Sin embargo, ellos mismos no la quisieron y por lo tanto la oportunidad de recibir la salvación fue traspasada a los judíos. 그리고 그때부터 이방인들이 구원받기 시작했고 지금까지 2000년 동안 이방인들이 구원을 받아가고 있는 거예요. Desde aquel tiempo los gentiles están recibiendo la salvación hasta en nuestro tiempo. 이해가십니까? ¿Se entiende? 사도행전 마지막 장을 보겠습니다. Vamos a revisar el último capítulo del libro de Hechos. 28장입니다. Capítulo 28, 사도행전 28장 Hechos 28, 26절에서 28절까지입니다. del 26 al 28. 사도행전 28장 26절에서 28절까지 읽어드릴 테니까요.
여러분들은 눈으로 제가 설명드린 내용이니까 이렇게 이해를 하시면 좋겠습니다. Hechos 28 del versículo 26 al 28. Les voy a leer. Entonces, por favor, síganme con sus ojos. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. 28절에 보면은 그런즉 하나님의 이 구원을 이방인에게로 보내신 줄 알라. 왜냐하면 유대인들이 배척을 했기 때문에 El 그렇습니다. versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Por qué pasó esto? Porque los judíos ellos mismos rechazaron. 하나님은 유대인들에게 충분한 구원의 기회를 주고 많은 유대인들이 구원받기를 원하셨죠. Dios quería dar suficiente oportunidad de salvación a los judíos y quería que muchos fuesen salvos. 그런데 그들 스스로가 이 영원한 천국 복음을 배척한 겁니다. Sin embargo, ellos mismos rechazaron el evangelio del reino de Dios eterno. 그래서 어쩔 수 없이 그 천국 복음이 이방인들, 우리들에게 넘어왔습니다. Por tanto, ni modo. El evangelio del reino de Dios fue traspasado a los gentiles, es decir, nosotros. 그리고 지금 2000년간 이방인들이 구원을 받아가고 있죠. Y durante los 2000 años, los gentiles están recibiendo la salvación. 자, 그러면 유대인들이 구원받는 기회가 완전히 끝나냐 말입니다. Ya, entonces, ahora tenemos una pregunta. Entonces, ¿acaso la oportunidad para recibir la salvación para los judíos se acabó de una vez para siempre? 그렇잖아요. No es así. 여러분들에게 말씀드린 것처럼 교회가 천국으로 올라가면 7년 환란 전 3년 기간 동안에 전 3년 반 기간 동안에 유대인 14만 4천이 구원을 받게 됩니다. Como les dije también hace poco, cuando inicien los 7 años de las tribulaciones, durante la primera mitad, los 3 años y medio, los 144,000 judíos van a recibir la salvación. 이스라엘에는 12지파가 있거든요. En Israel existen 12 tribus. 그 12지파가 각 한 지파에서 12,000명씩 14만 4천의 구원을 언젠가는 또 받게 됩니다. Entonces, 12,000 personas de cada tribu de Israel, entonces en total 144,000. Ellos algún día en el futuro recibirán la salvación. 그런데 그렇게 될 것을 예수님께서 그림자적으로 모형적으로 말씀하신 내용이 성경에 있습니다. Y en la Biblia, en alguna parte de la Biblia, Jesús ha hablado acerca de esto dando como un símbolo, una sombra. 여러분 성경에 보면 예수님께서 보리떡하고 물고기로 5,000명, 4,000명을 사귄 사건이 두 사건이 있습니다. En la Biblia salen 2 ocasiones en las que Jesús dio de comer a 5,000 hombres. 마태복음 14장, 그다음에 마가복음 6장, 누가복음 9장 그 같은 데 보면은 예수님께서 떡 5개하고 물고기 2마리로 장정 5,000명을 먹였다는 기록이 있습니다. En Mateo 14, Marcos 6 y en Lucas capítulo 9 sale esta historia que Jesús dio de comer a 5,000 hombres de 5 panes y 2 peces solamente. 그런데 그 5,000명 이 대부분 유대인들입니다. Y los 5,000 hombres, la mayoría de ellos eran judíos. 예수님께서 그 기적을 어디서 행하셨냐면은 벳세다라는 지역에서 행하셨거든요. ¿En qué zona Jesús hizo este milagro? En una región llamada Bethsaida. 여러분 거기는 유대인들이 대부분 사는 곳이에요. En aquel tiempo, casi todos los habitantes eran judíos. 그래서 유대인들 대부분이 그 떡을 먹었단 말입니다. Entonces, la mayoría de los 5,000 hombres que comieron del pan de Jesús eran judíos. 근데 충분히 먹고 난 다음에 떡이 남았잖아요. Y después de comer lo suficiente, sobró, ¿verdad? 얼마나 남았어요? ¿Cuánto? 12바구니 남았어요? 7강줄이 남았어요? 12 canastas o 7 cestas. 예, 12바구니가 남은 거예요. 12 canastas sobraron. 그 12바구니가 남은 게 무엇을 의미하냐 말입니다. Entonces, ¿qué significado tiene esto? El hecho de que hayan quedado 12 canastas. 여러분 12바구니가 남았다는 것은
이스라엘의 12지파가 나중에 훗날 12지파에서 구원을 받는다는 말입니다. Este hecho tiene un significado así, que en el futuro lejano, entre las 12 tribus serán salvos los judíos. 예, 마태복음 14장 보겠습니다. Mateo capítulo 14, vamos a buscar. 마태복음 14장 20절입니다. Mateo 14, 20. 마태복음 14장 20절 21절입니다. Mateo 14, 20 y 21. 읽어드리겠습니다. Les leo. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 여러분 이게 베세다에서 있던 일입니다. Esto sucedió en Bethsaida. 예, 유대인들이 먹었던 떡입니다. Los judíos comieron de este pan 그리고 12바구니가 남았죠. y quedaron 12 cestas, ¿verdad? 그 12바구니는 이스라엘 12지파가 구원받을 기회가 남았다는 겁니다. 12 cestas llenas se refiere a que queda todavía la oportunidad de salvación para las 12 tribus de Israel. 그럼 언제 구원을 받을까요? ¿Cuándo serán salvos? 이방인들이 충분히 구원을 받고 난 다음에 이스라엘에게 이런 기회가 있습니다. Cuando los gentiles reciban la salvación suficientemente, se abrirá otra oportunidad para la salvación para los judíos. 말씀드린 대로 우리는 지금 이방인들이 구원받는 시대죠. Como les dije, ahora estamos en la era en la que los gentiles están recibiendo la salvación, ¿no? 근데 이방인이 구원받는 때가 거의 끝나갑니다. 지금. Y esta era se está cerrando casi. 로마서 11장을 볼게요. Romanos capítulo 11. 로마서 11장 25절 26절입니다. Romanos 11, 25 y 26. 로마서 11장 25절 26절 Romanos 11, 25 y 26. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 여러분 이 말씀을 보면 이방인들이 구원받는 때가 무한정 있는 것이 아니라 정해져 있다는 것을 알 수 있습니다. A ver con cuidado estos versículos, podemos darnos cuenta de un hecho, que la salvación, la oportunidad para recibir la salvación para los gentiles, no durará perpetuamente, sino que hay un cierto periodo y límite. 예, 그 충만한 수는 하나님만 아셔요. Y la plenitud, solamente Dios la conoce exactamente. 그리고 충분히 구원을 받으면 이방인의 때는 끝나는 겁니다. Y cuando haya entrado la plenitud, cuando los suficientes gentiles sean salvos, se acabará la oportunidad. 예, 그리고 그때까지 구원받은 모든 그리스도인들은 신구약 시대 구원받은 사람들은 들림 받아서 천국 갑니다. Y todos los salvos hasta aquel tiempo, tanto los del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento, serán llevados, resucitados. 그리고 더 이상 이 세상에서는 이방인들이 구원받을 기회는 없는 거예요. Desde aquel momento en esta tierra ya no habrá oportunidad de recibir la salvación para los gentiles. 유일하게 이스라엘 사람들이 구원받을 기회가 있습니다. Solamente se dará la oportunidad a los judíos. 그리고 26절에 보면 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 그렇게 기록되어 있잖아요. Y el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, ¿no es cierto? 그런데 오해하지 마세요. No me tomen a mal, por favor. 여기서 온 이스라엘이 구원받는다는 말은 이스라엘 사람들 중에 예수 그리스도를 믿는 모든 사람은 구원받는다. 그런 의미로 온 이스라엘이 구원받는다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. Dice aquí, y luego todo Israel será salvo. Esto no significa que todos los judíos literalmente serán salvos, sino que entre los creyentes de Jesús, todos los que han de recibir la salvación serán salvos. 예, 그들이 장차 구원받을 유대인 14만 4천입니다. Los cuales son los 144,000 judíos que van a recibir la salvación. 예, 요한계시록 7장을 볼게요. Apocalipsis capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. 요한계시록 7장 4절입니다. Apocalipsis 7, 4. 7장 4절 7, 4. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos.
Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 이 말씀대로 유대인들 각 12지파, 각 지파 12,000명씩 14만 4천이 구원을 받습니다. Como dice aquí, 12 personas de cada tribu, en total 144,000 personas judías van a recibir la salvación. 자, 그래서 유대인들의 구원 계획을 여기까지 아시겠죠? Entonces, hasta aquí me van entendiendo, ¿verdad? El plan de salvación para los judíos. 이게 하나님의 계획인 거예요. Así es el plan de Dios. 자, 그러면 이제 이방인으로 우리가 초점을 맞춰보죠. Y ahora entonces vamos a voltearnos para enfocarnos en los gentiles. 여러분, 이렇게 구원받는 유대인들에 비해서 이방인들은 2000년 동안 엄청난 숫자가 구원을 받고 있지 않습니까? Antes de que llegue este periodo de salvación para los judíos, durante los 2000 años, un número inimaginable, muy grande de los gentiles está recibiendo la salvación, ¿no es cierto? 마치 유대인들이 12바구니가 남았다면 이방인들을 향해서는 7강주리가 남은 것하고 똑같은 거예요. Es como esto, si las 12 cestas de pan fueron sobradas para los judíos, para los gentiles 7 canastas sobrarán. 마태복음 15장 그리고 마가복음 8장에 보면 예수님께서 7개 떡 그리고 2개의 물고기로 2마리의 물고기로 4,000명을 먹은 이야기가 나옵니다. En Mateos capítulo 15 y Marcos capítulo 7 sale una historia que Jesús dio de comer a 4,000 hombres con 7 panes y 2 peces. 얼마나 남았어요, 그런데? ¿Y cuánto sobró ahí? 7강주리가 남은 거예요. 7 cestas. 여러분, 7강주리가 많을까요? 아니면 12바구니가 많을까요? Entonces, ¿qué creen? Entre las 7 cestas y 12 canastas, ¿cuál de los dos tendrá más cantidad de pan? 여러분, 바구니보다 광주리는 훨씬 큰 겁니다. Canastas y cestas. Cestas y canastas. Canastas, pues en la palabra coreana, se entiende que cabe mucho más que una cesta. 여러분, 한 강주리 안에 12바구니가 다 들어갈 수 있어요. Entonces, una canasta puede caber las 12 cestas al mismo tiempo. 그런데 예수님께서 4,000명을 먹이실 때 7강주리가 남았을 때 그 지역이 어디냐면은 데가볼리 지역에서 그런 표적을 행하신 거예요. Y entonces cuando sobraron 7 canastas, ¿dónde Jesús hizo este milagro? En una región llamada Decápolis, 근데 그 데가볼리는 대부분이 이방인들이 사는 곳입니다. la cual casi la mayoría de los residentes eran gentiles. 그 이방인들이 4,000명이 먹고 남은 것이 7강주리였단 말입니다. Y los gentiles comieron y sobraron 7 canastas. 바구니보다 강주리가 훨씬 큰 것처럼요. Como una canasta es mucho más grande que una cesta, 유대인들이 구원받는 숫자보다 이방인들이 구원받는 숫자가 훨씬 더 많다는 겁니다. los gentiles, el número de los gentiles que recibirán la salvación es mucho más grande que el de los judíos. 여러분, 7강주리가 남았다 그랬죠. Sobraron 7 canastas, así está escrito, ¿no? 여러분, 교회 2000년 역사 속에 7개 교회를 대표해서 주님이 말씀해 주셨습니다. Jesús ha dado como 7 iglesias como ejemplos que representan toda la historia de las iglesias de 2000 años. 다시 말해서 2000년 안에 있는 교회들을 통해서 구원받는 이방인들이 너무너무 많다는 겁니다. Entonces, les repito esto. Durante esta historia de la iglesia de 2000 años, a través de las iglesias, muchas personas gentiles reciben la salvación. 여러분, 그런데 아무나 구원받는다는 뜻이 아닙니다. Pero no malentiendan esto, no quiere decir que cualquier hombre pueda ser salvo. 유대인들이 구원받는 수보다는 이방인들이 많은 숫자가 구원받는다는 뜻입니다. Solamente se refiere a lo siguiente, comparando el número, los gentiles serán mucho más que los judíos. 그래서 유대인들에게 떡을 나눠주고 12바구니가 남은 것은
마지막 때 유대인 12지파가 구원받는다는 것을 의미합니다. Ya, entonces, las 12 cestas que sobraron se refiere a que en el último momento 12 tribus serán salvas. 그리고 이방인들에게 떡을 나눠주고 남은 그 7광주리는 2000년 역사 속에 교회를 통해서 구원받는 사람들을 의미하는 겁니다. Y las 7 canastas que sobraron se refiere a los gentiles que han de recibir la salvación durante estos 2000 años de la historia de la gracia. 여러분 이것은 역사고 하나님의 뜻이고 하나님의 섭리라고 말씀드릴 수 있습니다. Así es la historia y también el plan de Dios y la providencia de Dios. 그래서 많은 사람들을 구원받게 하시는 교회는 하나님의 섭리 안에서 하나님의 생각 속에서 하나님의 사랑에서 나온 것이 교회라는 겁니다. Entonces la iglesia es como el resultado del pensamiento de Dios y también la sabiduría de Dios y también el plan de Dios, el amor de Dios. 로마서 9장을 한번 찾아보겠습니다. Romanos capítulo 9, vamos a buscar en la Biblia. 로마서 9장 Romanos 9, 21절입니다. versículo 21. 제가 지금 교회를 통해서 은혜를 주시는 구원의 은혜를 주시는 하나님의 섭리를 지금 설명드리고 있습니다. Lo que les estoy explicando es la providencia de Dios que a través de las iglesias entrega la salvación a los hombres. 로마서 9장 21절에서 24절까지인데요. Del 21 al 24, 눈으로 읽으시고요. 읽어드리겠습니다. síganme con sus ojos, por favor, se los leo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? 여러분 여기 보면은 토기장이라는 말이 나오죠. Que habla de un alfarero, ¿no es cierto? 그리고 귀 있을 그릇이 있고 천 있을 그릇이 있습니다. Y existe un vaso para honra y otro para deshonra. 그리고 진노의 그릇이란 말도 나오고요. También habla de vaso para destrucción 그리고 국률의 그릇이라는 말도 나옵니다. y también habla de los vasos de misericordia. 그리고 하나님의 영광의 부요함 이런 말도 나옵니다. También habla de la gloria de Dios, ¿no es cierto? 여러분 이게 무슨 말일까요? ¿Y qué quiere decir todo esto? 여러분 토기장에는 하나님을 말씀하는 겁니다. El alfarero se refiere a Dios. 하나님께서 만물을 창조하시잖아요. Dios es el que creó los cielos y la tierra, ¿no? 근데 하나님께서 만드신 그릇이 있는데 천 있을 그릇이 있고 귀 있을 그릇이 있다는 겁니다. Y Dios ha hecho los vasos, unos para honra y otros para deshonra. 여러분 하나님께는 쓸모없는 그릇은 없습니다. Para Dios no existe ningún vaso inútil. 다 쓸모 있는 그릇이에요. Todos son para su uso. 그리고 귀하게 쓸 때도 있고 또 천하게 쓰는 또 쓸모 있는 그릇이 있는 겁니다. Existen unos vasos para uso honroso y otros para usos deshonrosos. 여기서 말하는 귀 있을 그릇은 유대인을 말하는 겁니다. Ya, entonces los vasos para honra se refieren a los judíos, 유대인들이 귀하게 쓰셨잖아요. porque Dios los ocupó preciosamente, ¿no es 예, cierto? 로마서 3장에 보면 그들에게 하나님 말씀을 맡겼습니다. En Romanos capítulo 3 podemos ver que Dios encomendó su palabra a los judíos. 그리고 그 역사 배후에서 하나님께서 이적을 통해서 그들을 인도해 가셨습니다. Y detrás de ellos, Dios, a través de la historia, los fue guiando también. 예, 그들에게 재물 얻을 능도 주셨고요. También les entregó el poder para hacer riquezas. 예, 그 민족에게 예수님을 보내주셨습니다. También les envió a este pueblo, Dios le envió a Jesús. 예, 먼저 그들이 구원받을 수 있는 기회를 주셨어요. Entonces entregó la salvación, la oportunidad de recibir la salvación, primero antes que otros, a ellos. 예, 그렇습니다. 귀 있을 Así es. 그릇입니다. Ellos eran vasos para honra. 그 유대인들에 비하면 우리 이방인들은 천 있을 그릇이에요. Entonces, comparando con los judíos, nosotros gentiles somos vasos para deshonra. 근데 하나님께서 천 있을 그릇, 귀 있을 그릇 만드셨는데 이 보니까 유대인들이나 이방인들이나 다 죄인인 거예요. Y entonces Dios, después de haber hecho estos vasos para honra y otros para deshonra, vio que todos los hombres, sean los judíos y los gentiles, somos pecadores. 둘 다 하나님의 진노를 받아야 마땅한 민족들이다 말이에요. Ambos somos pecadores que merecemos la destrucción. 진노의 그릇인 거예요. Somos vasos para destrucción. 그래서 하나님이 어떻게 하셨다고요? Entonces Dios, ¿qué hizo? 하나님께서 귀 있을 그릇, 천 있을 그릇 말고
제3의 그릇을 만드셨습니다. Aparte de los vasos para honra y deshonra, hizo una tercera clase de vasos, 그게 국률의 그릇입니다. la cual es para 예, misericordia, 하나님의 은혜로 만드신 국률의 그릇이에요. que es de la gracia de Dios, los vasos para misericordia. 하나님께서 조건 없이 무조건적으로 먼저 사랑하셔서 사람들을 구원해내시고 하나님께서 만들어주신 그 국률의 그릇이 있는데 그것이 교회를 말하는 겁니다. Entonces Dios amó, primero Él amó a los hombres incondicionalmente, habiendo preparado vasos para misericordia. Estos se refieren a la iglesia. 그래서 하나님께서는 그 교회를 통해서 유대인이든지 이방인들이든지 누구든지 구원을 받도록 하셨고요. Entonces, a través de la iglesia, Dios está entregando la salvación, la oportunidad de recibir la salvación para todos los hombres, sean los judíos como los gentiles. 그리고 그 교회를 통해서 지금까지 하나님의 사랑을 보여주시고 은혜를 베풀어 주시는 겁니다. Entonces, a través de esto, hasta el día de hoy, está entregando su misericordia y el amor a todos los hombres. 그리고 하나님께 베풀어 주신 그 은혜, 천국의 소망, 천국의 영광, 그 영광의 부여함이 어떠한지를 말씀을 통해서 가르치고 계십니다. Y por medio de su palabra también está enseñando cómo son las riquezas de su gloria. 그래서 구약 시대에는 이방인과 유대인밖에 없었습니다. En el Antiguo Testamento existían solamente dos clases de hombres, judíos, gentiles. 근데 지금은요, ¿Y ahora? 예, 여전히 유대인이 있습니다. Sí, todavía siguen existiendo los judíos, 예, 여전히 이방인도 있습니다. siguen existiendo los gentiles también. 근데 하나의 그릇이 또 있습니다. Pero existe la tercera clase de vasos, 예, 교회가 있습니다. la iglesia. 고린도전서 10장입니다. Primera de Corintios capítulo 10. 고린도전서 10장 31절에서 33절까지입니다. Primera de Corintios capítulo 10 del 31 al 33. 고린도전서 10장 31절에서 33절까지입니다. Primera de Corintios 10 del 31 al 33. 읽어드리겠습니다. Les leo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 32절은 다시 함께 읽겠습니다. Solo 32, vamos a leerlo juntos otra vez. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 여러분 유대인들 있죠? Existen los judíos, ¿no? 예, 이방인들이 있습니다. También los gentiles. 그 다음에 하나님의 교회가 있는 거예요. Y después la iglesia de Dios. 예, 하나님께서는 조건 없이 긍휼과 사랑을 베푸셔서 주님의 피로 이 교회를 세우신 겁니다. Dios entonces está brindando su misericordia y el amor sin condición a todos los hombres y ha edificado su iglesia por medio de la sangre de Cristo. 그래서 유대인이든지 이방인이든지 누구든지 믿음으로 구원받고 이 교회 안에 들어올 수 있는 겁니다. Por medio de la cual cualquier hombre puede recibir la salvación por medio de la fe y cualquier hombre puede entrar en la iglesia. 하나님 은혜로 들어가고 하나님의 영광의 부여함으로 들어갈 수 있는 거죠. Puede entrar en la gracia de Dios y también en las riquezas de la gloria de Dios. 그 통로로 우리 시대에 2000년간 교회를 주신 겁니다. Entonces, la iglesia que Dios ha preparado durante estos 2000 años a nosotros es como el puente para entrar. 예수님께 세상에 왜 오셨을까요? Jesús, ¿para qué habrá venido al mundo? 예수님께서 교회를 세우시기 위해서 오신 겁니다. Para edificar la iglesia vino al mundo. 그래서 마태복음 16장에 내가 내 교회를 세운다라고 말씀하셨습니다. Por eso en Mateo está escrito así, yo edificaré mi iglesia. 그래서 교회는 아무리 강조를 해도 아무리 그 소중함을 강조를 해도 지나침이 없는 겁니다. Es decir, no podemos jamás exagerar la importancia de la iglesia. 저와 여러분들이 교회를 성경적으로 충분히 이해를 못했고 깊이 이해를 못해서 그렇지 하나님의 이 교회는 놀라운 은혜의 장소입니다. Aunque no entendamos a la plenitud la importancia de la iglesia, todos nosotros, la iglesia realmente es el lugar donde se entrega la gracia de Dios. 그래서 유대인들도 하나님의 구원의 계획이 있죠. Entonces, existe el plan de salvación para los judíos. 예, 우리 이방인들에게도 하나님의 구원의 계획이 있습니다. También existe el plan de Dios de salvación para los gentiles, a 그리고 nosotros. 그 구원이 2000년 교회를 통해서 지금도 그 교회를 통해서 하나님의 계획이 섭리가 실행되고 있는 겁니다. Y esta salvación, el plan y la providencia de Dios se está llevando a cabo por medio de la iglesia hasta el día de hoy, durante estos 2000 años de la historia de la iglesia. 그래서 제가 지금까지
유대인들의 구원, 그리고 이방인들의 구원, 그리고 그 안에 교회 시대를 지금 제가 말씀드렸습니다. Entonces, les acabo de explicar sobre la era de la iglesia en la que, y también sobre la salvación para los gentiles y la salvación para los judíos. 충분히 이해를 못 하셔도 괜찮아요. Y aunque no lo hayan entendido a la plenitud, no importa. 여러분 계속해서 성경을 배우고 말씀을 듣다 보면 나중에 이게 퍼즐이 맞춰지듯이 여러분 이 마음과 생각 속에서 이렇게 하나님의 뜻이 이렇게 딱 이루어지고 하나님의 뜻이 섭리가 이해가 될 때가 분명히 있습니다. Porque si siguen escuchando la palabra y aprendiendo también, entonces llegará un momento en el que todos esos conocimientos y también el plan de Dios, la providencia de Dios, la gracia de Dios, todas esas cosas se junten como las piezas de una rompecabezas. 그래서 하나님께서 지금은 교회 시대라고 이름을 정하고 우리 교회를 통해서 하나님께서 구원의 은혜를 베푸는 시대입니다. Entonces, ahora estamos en una época en la que Dios está entregando la oportunidad de recibir la salvación como gracia a través de la iglesia a todos los hombres. 그래서 우리 교회 안에 주의 영이 계시기 때문에 우리는 부지런히 이 복음을 전하고 있습니다. En la iglesia está el Espíritu del Señor. Por tanto, estamos predicando el Evangelio con mucha diligencia, 왜냐하면 하나님의 뜻이 복음을 통해서 영생을 얻는 것이기 때문에요. porque la voluntad del Señor, voluntad de Dios, es clara, que la gente reciba la salvación por medio del Evangelio. 천국 가는 것보다 중요한 것은 없습니다. No hay cosa que pueda ser más importante que ir al cielo. 그래서 이번 주에도 이구역 집회가 있습니다. Entonces, durante esta semana se está llevando a cabo el seminario en la célula 2, ¿no? 그래서 기도로 도움을 주시면 좋겠습니다. Así que espero que apoyemos el seminario con la oración. 자, 이제 남은 시간에는 사도 바울이, 죄송합니다. 사도 요한이 이제 본일 7개 교회에 대한 설명을 잠깐 드리려고 하는데요. Durante el tiempo que resta, les quisiera explicar un poco sobre las cosas que son, que el apóstol Juan ha visto. 7개 교회를 통해서 2000년 교회 역사를 설명해 가는 겁니다. Entonces, a través de estas 7 iglesias, Dios explica acerca de los 2000 años de la historia de la iglesia. 여러분 7개 교회를 통해서 2000년 교회 역사를 설명한다는 게 무슨 말일까요? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios explique acerca de la historia de la iglesia de 2000 años a través de estas 7 iglesias. 여러분 2000년 전에 사도교회 시대에 이 7교회가 실제로 있었습니다. Hace 2000 años, durante la época de la iglesia primitiva, la época de los apóstoles, existieron de verdad estas 7 iglesias. 그리고 200년부터 100년부터 300년까지 그 200년 기간 동안 초대교회 시대라고 하는데 그 초대교회 시대 안에도 이 7개 교회의 모습들, 특징들을 가진 교회들이 있었다는 거예요. Durante los 200 años de la iglesia, de la época de la iglesia primitiva, que empezó más o menos 100 después de Cristo hasta 300 después de Cristo, existieron también estas 7 iglesias. 근데 우리가 사는 이 마지막 시대에도 이 7개 교회 모습이 있다는 겁니다. Lo que quiere decir ahora es que nuestro tiempo también, que estamos viviendo en el fin de los siglos, existen como estas 7 iglesias. 그러면 우리 시대에는 어떤 교회 모습이 강할까요? Ya, entonces, ¿cuál de las 7 representará de mejor forma nuestra época? 이 7개 교회 중에 마지막 교회인 라오디게아 교회 모습이 있습니다. La iglesia, la última iglesia mencionada de las 7, que se llama Laodicea. 우리 시대는 라오디게아 교회 모습들이 많아요. En nuestro tiempo se ven más aspectos de la iglesia de Laodicea que otras. 차갑지도 않고 뜨겁지도 않고 Ni son fríos ni son calientes. 주님께서 토해내고 싶은 Como que al Señor le da ganas de vómito, 구원받은 교회를 할지라도 aunque sea iglesia salva. 그런 교회가 되면 안 되는데 No deberíamos ser una iglesia así, 근데 주님께서는 성경에 그런 교회가 마지막 때에 많다고 말씀하셨습니다. pero el Señor ha dicho que en el fin del mundo habrá muchas iglesias así. 그러면은 이 성경에 기록된 그때는 어떤 교회 모습이 많았을까요? Ya, entonces, en aquel tiempo cuando este libro fue escrito, ¿qué iglesia habría sido más predominante 이 como representante? 그 7개 교회 중에 에베소 교회 모습이 그 사도 시대는 많이 있었던 겁니다. Entre las 7, los aspectos de la iglesia de Éfeso
eran los más predominantes. 그리고 초대 교회 시대는 두 번째 교회는 서머나 교회의 특징을 가진 그런 교회들이 많았던 거예요. Y durante la época de la iglesia primitiva había más aspectos de la iglesia de Esmirna, la segunda. 여기까지 이해가세요? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 예, 그런데 이 7개 교회를 통해서 2000년 교회 역사를 설명을 한 것이 우리가 작년에 2024년에 7번 수요일 날 이렇게 교회사를 공부한 적이 있습니다. En la vez pasada, el año pasado, el año 2024, durante 7 clases hemos aprendido sobre la historia de la iglesia, ¿verdad? 그런데 오늘은 다른 방향으로 말씀을 배우고자 합니다. Y ahí ya tocamos este tema, que las 7 iglesias representan los 2000 años de la historia de la iglesia, pero el día de hoy, desde otra perspectiva, otro punto de vista, vamos a ver lo mismo. 여러분 계시록 2장 3장에 보면 이 7교회를 예수님께서 주님이 평가를 해주셨어요. En el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Jesús ha dado como una evaluación para cada iglesia. 4개 교회가 칭찬도 받고 책망도 받는 교회입니다. Entre las 7, 4 son las que reciben tanto la reprensión como la alabanza. 에베소 교회, Éfeso, 버가모 교회, Pérgamo, 그 다음에 두아디라 교회, Tiatira, 사대 교회. Sardis. 이 4개 교회는 주님께로부터 칭찬도 받고 책망도 받는 교회예요. Las cuales, las 4, recibieron tanto la reprensión como la alabanza de parte del Señor. 근데 칭찬만 받는 교회가 있습니다. Pero también existen las iglesias que recibieron solamente alabanza, 서머나 교회하고 빌라델비아 교회는 칭찬만 받아요. Esmirna y Filadelfia. Recibieron solamente alabanzas. 근데 책망만 받는 교회가 있습니다. Y existe una iglesia que recibió solamente reprensión. 무슨 교회죠? ¿Cuál es? 라우디게아 교회. La Odisea. 책망만 받는 거예요. La iglesia que recibió reprensión solamente. 그래서 주님은 무엇을 책망하시는지, 무엇을 칭찬하시는지를 공부를 하려고 합니다. Entonces el día de hoy vamos a aprender qué es lo que el Señor reprende y qué es lo que alaba el Señor. 그래서 오늘은 4개 교회, 칭찬도 받고 책망도 받은 4개 교회를 살펴보려고 합니다. Así que el día de hoy vamos a revisar las 4 iglesias que recibieron tanto la alabanza como la reprensión. 그래서 우리는 이것을 통해서 주님이 칭찬하는 것은 우리가 하려고 노력해야 되고 책망하는 것은 하지 말려고 기도하고 노력해야 되겠죠. A través de esto tenemos que aprender, ¿verdad? En cuanto a las cosas que reciben la alabanza del Señor, tenemos que procurar y tenemos que esforzarnos para hacer estas cosas más. Y en cuanto a las cosas que reciben la reprensión de Dios, tenemos que dejarlas. 칭찬과 책망을 받는 교회 4개 교회 중에 첫 번째 교회는 에베소 교회입니다. Entre estas 4 iglesias que recibieron tanto la reprensión y la alabanza, la primera es Éfeso. 요한계시록 2장을 보겠습니다. Apocalipsis capítulo 2, vamos a buscar. 요한계시록 2장 1절에서 5절까지입니다. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta 5. 1절에서 5절까지 읽어드릴 테니까 눈으로 읽으시면 되겠습니다. Del 1 al 5 les voy a leer. Entonces síganme por favor con sus ojos. 그래서 여러분들도 주님이 무엇을 칭찬하시는지 그리고 무엇을 책망하시는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. Traten de checar ustedes mismos qué es lo que Dios alaba y qué es lo que reprende. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 여러분 참고로 에베소 교회는 사도 바울이 3년간 목회를 하고 사역했던 곳입니다. Para su referencia, la iglesia de Éfeso es la iglesia en la que el apóstol Pablo estuvo predicando durante 3 años. 그리고 도미시안 황제가 죽고 난 다음에 그 사도 요한이 반모섬에서 나와서 죽을 때까지 이 에베소 교회에서 목회를 했습니다. Y también el apóstol Juan, después de que salió de la isla Patmos,
estuvo ahí después de la muerte del emperador Domiciano. 그 사도 요한이 이 에베소 교회에서 가장 많이 한 설교가 있습니다. Y el apóstol Juan en la iglesia de Éfeso estuvo predicando y hay un tema del que él más hablaba. 무엇을 그렇게 설교를 했을까요? ¿De qué tema habrá hablado tanto? 서로 사랑하라. Que se amen entre sí. 매주 서로 사랑하라, 서로 사랑하다 설교를 한 것이 사도 요한입니다. Juan el apóstol predicaba cada domingo que se amaran entre ellos. 그래서 형제 자매들이 사도 요한에게 부탁을 했대요. Entonces los hermanos de la iglesia un día se le acercaron a Juan el apóstol para pedirle una cosa, 제발 좀 서로 사랑하다 그 설교는 하지 말라고 que dejara de predicar, de amarse entre ellos, 좀 새로운 설교를 좀 해달라. que les diera una prédica de un tema algo nuevo. 사도 요한이 뭐라고 했을까요? Entonces, ¿qué le habrá dicho Juan el apóstol? 내가 새로운 설교를 하노니 서로 사랑하라 그랬답니다. Allá, entonces les doy nuevo tema, amaos entre vosotros. 그러니까 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 여러분이 이 주일날 그리고 수요일날 설교를 들어보시면 앞에 있는 목사님들 그리고 전도사님들이 어떤 설교를 하는지 여러분이 아마 이해가 가실 겁니다. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez que ustedes escuchan el domingo, el miércoles, un pastor que predica, ¿no? Seguramente entenderán de qué tema se habla cada semana. 여러분 앞에서 우리가 무엇을 증거를 합니까? Entonces, aquí, estando aquí, ¿qué es lo que se habla? 여러분들은 무엇을 듣고 ¿Qué es 계십니까? lo que se testifica? ¿Y qué es lo que están escuchando? 여러분 우리가 주로 배우는 내용이 뭐냐면은 성경에 기록된 예수님이 어떤 분인가를 배우는 겁니다. ¿Qué es lo que mayormente estamos aprendiendo acerca de Jesús? 배우는 것이 예수님의 가르침이에요. La enseñanza de Jesús es la que aprendemos. 그리고 이뤄진 영혼들을 향해서 우리가 어떤 마음을 가지고 살아야 될지를 배우는 겁니다. ¿Y qué tipo de corazón nosotros tenemos que tener para con los que no han recibido la salvación? Eso es lo que aprendemos. 내 사랑하는 사람들, 내 이웃, 내 가족을 구원하기 위해서 내가 어떻게 살아야 되는지를 배우는 거예요. ¿Cómo debe ser mi vida que yo llevo para salvar a mis queridos familiares? Eso es lo que aprendemos. 여러분이 듣고 있는 모든 설교 내용은 제가 지금 드린 말씀 안에 다 들어가 있습니다, 실은. De hecho, aquí entonces está el resumen de todas las prédicas que nosotros estamos escuchando en las iglesias. 사도 요한이 서로 사랑하라는 설교만 계속했던 것처럼 우리 교회도 이 성경 말씀만 계속해서 가르칩니다. Como el apóstol Juan estuvo hablando del amor cada semana nosotros en la iglesia estamos aprendiendo únicamente la palabra de Dios. 여러분이 성경에 기록된 이 진리의 말씀을 계속해서 배우고 우리 마음 가운데 새기는 것이 중요합니다. Entonces es muy importante para nosotros escuchar y tener grabada en nuestros corazones la palabra de la verdad que cada semana estamos escuchando. 여러분 하나님이 변하지 않는 것처럼 이 성경 내용은 변하지 않아요. Dios no cambia. De la misma manera la palabra de la Biblia no cambia. 그러나 이 확실한 진리를 우리 마음 가운데 새기고 우리 삶에 적용하고 실천하는 것이 훨씬 더 중요한 겁니다. Y para nosotros es mucho más importante aplicar cada palabra aprendida a nuestra propia vida para tener la enseñanza. 사도 바울도 그렇게 설교를 했습니다. El apóstol Pablo también predicaba de este estilo. 빌립보서 3장을 한번 보세요. Filipenses capítulo 3, vamos a buscar. 빌립보서 3장 1절입니다. Filipenses 3:1. 빌립보서 3장 1절 함께 읽겠습니다. Filipenses 3:1, vamos a leer juntos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 여기 보면 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하다고 했습니다. Ahí dice, a mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 무엇보다도 우리는 성경 강연의 전도 집회 말씀을 계속해서 반복해서 들어야 됩니다. Antes que nada, nosotros tenemos que escuchar una y otra vez repetidamente las palabras del seminario de la Biblia. 그리고 수요일 주일 말씀을 반복해서 계속해서 들으셔야 됩니다. Las palabras de miércoles y también de domingo, repetidamente tenemos que escuchar. 우리 영혼에 안전한 겁니다. Y así es seguro para nuestro espíritu. 여러분 이 말씀을 반드시 우리 마음 가운데 새기고 우리가 듣는 말씀을 더욱더 확실히 해야 된다라는 것을 우리가 마음 가운데 새게 되겠습니다. Entonces,
tenemos que estar bien resueltos desde el fondo de nuestros corazones, que tenemos que grabar cada palabra que escuchamos cada domingo, cada miércoles en nuestros corazones. 다시 요한계시록 2장으로 돌아가겠습니다. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. 그러면 주님께서는 에베소 교회에 대해서 무엇을 칭찬하셨을까 하는 겁니다. Y ahora vamos a checar qué es lo que el Señor alabó. 약 2000년 전에 사도 시대, 사도들이 복음을 전했던 그 시대에 예수님께서 무엇을 칭찬하셨을까? Hace 2000 años los apóstoles estaban todavía predicando el Evangelio y en aquel tiempo, ¿qué aspecto de la iglesia fue alabado por el Señor? 그들의 수고를 칭찬하셨습니다. Primero, su arduo trabajo. 그리고 복음을 전할 때 많은 인내가 필요했는데 그 오래 참은 것을 Y 칭찬하셨습니다. también la paciencia, la cual era requisito para predicar el Evangelio. 그리고 그 에베소 교회는 정통적인 교리를 고수를 했기 때문에 정통적인 교리를 가지고 있는 데에 대해서 칭찬하셨습니다. Y también la iglesia de Éfeso tenía las doctrinas originales, las verdaderas. Por tanto, por aferrarse en aquellas doctrinas correctas, fueron alabados. 그 에베소 교회에 그리스 사람인 니골라라는 사람이 그 안에서 무리를 일으켰습니다. En aquel tiempo, un hombre llamado Nicolás causó muchos problemas dentro de la iglesia. 그 사람은 그리스 사람이거든요. Él era griego. 그 사람의 사상 속에는 영혼은 선한데 육체는 악하다라는 그런 생각을 가지고 있었습니다. Lo que él predicaba, su pensamiento, era que el espíritu era bueno, sin embargo, la carne es mala. 그러니까 육체는 악하니까 구원받았지만 육체는 악하니까 악한 대로 그렇게 죄짓고 그렇게 범죄하고 살아가는 것이 당연하다고 생각을 하는 거예요. Entonces, ¿cuál era su argumento? Que aunque después de recibir la salvación, todavía tenemos esta carne que es mala. Entonces, aunque sigamos cometiendo el pecado, es algo inevitable. Está bien que nosotros cometamos pecados. Eso era su argumento. 여러분 그것은 마귀가 주는 생각입니다. Eso era el pensamiento que el diablo daba. 여러분 구원받은 그리스도인들은 선하게 살려고 노력을 하셔야 돼요. Los cristianos que han recibido la salvación tienen que hacer arduo trabajo para vivir, para llevar una vida buena. 여러분 세상 사람들은 거짓말하고 욕하고 싸워도 큰 문제가 안 됩니다. 그 영혼에. Entre la gente del mundo, aunque cometan pecados, aunque se peleen, aunque mientan, para su espíritu no hay mucho cambio. 그러나 예수님의 피로 구원받은 그리스도인들은 그렇게 되지 않아요. Sin embargo, no pasa así con los que han sido salvos por la sangre de Jesús. 우선 죄를 지으면 굉장히 양심이 괴롭습니다. Primeramente, al cometer un pecado, la conciencia sufre mucho. 그리고 그 죄가 좀 심하면 하나님의 징계가 분명히 있습니다. Y si el pecado cometido es de cierto grado, muy grave, entonces sin falta va a haber la disciplina de Dios. 그 también. 징계를 받는 것을 본인이 알아요. Y uno mismo sabe que merece una disciplina de Dios. 그렇기 때문에 구원받은 그리스도인들은 반복적으로 또는 의도적으로 고의적으로 죄를 짓는 것이 거의 불가능해요. Por esa razón, para un cristiano salvo es casi imposible que siga cometiendo el mismo pecado una y otra vez repetidamente. 그런데 에베소 교회 안에 니골라라는 그 당을 지은 사람들이 죄 짓는 것을 아무렇지 않게 생각을 했단 말입니다. Sin embargo, los de Nicolás, ellos, los que hicieron como su propio grupo en la iglesia, para ellos no les importaba cometer más pecados repetidamente. 그 사람을 에베소 교회는 어떻게 얘기했을까요? Entonces, acerca de él, la iglesia de Éfeso, ¿qué habrá hecho? 계시록 2장입니다. Capítulo 2. 요한계시록 2장 2절입니다. Capítulo 2, versículo 2. 2절 읽어드릴게요. Les leo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. 네 행위, 네 수고, 네 인내를 칭찬하는 겁니다. 지금. Primero está alabando, ¿no? Sus obras, su arduo trabajo y su paciencia. 그리고 또 칭찬하는 것은 사도들, 거짓 사도, 그러니까 자칭 사도를 하는 자들을 시험해서 그 거짓을 드러낸 것을 칭찬하는 겁니다. Y sigue alabando después, ¿no? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. 그 대표적인 것이 니골라당입니다. Y entre ellos los más representativos eran los nicolaitas. 6절입니다. Versículo 6. 6절을 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 에베소 교회가 니골라 당의 그 행위를 미워했거든요. La iglesia de Éfeso
aborrecía las obras de los nicolaítas. 예, 하나님께서도 그들을 미워했는데 에베소 교회도 그들을 미워했다는 것은 교리를 분별할 수 있었다는 겁니다. Dios aborrecía a los nicolaítas. Y la iglesia de Éfeso también podía aborrecer a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos traían la capacidad de discernir las doctrinas. 예, 에베소 교회가 칭찬받은 것처럼 우리 교회도 이 칭찬을 받아야 될 겁니다. Entonces, como ellos fueron alabados por el Señor, nosotros también deberíamos ser alabados, ¿no? 여러분, 우리가 교회 안에서 수고하는 것은 천국의 영광, 천국의 상급하고 연결되어 있는 수고입니다. Este arduo trabajo que hacemos en la iglesia está directamente conectado con las alabanzas, con la galardón, con la recompensa que vamos a recibir en el cielo eterno. 여러분, 그리스도인들이 복음을 위해서 세상에서 수고하는 것은 이 세상에서 끝나지 않습니다. Este trabajo que nosotros hacemos como cristianos salvos en el mundo no terminará siendo del mundo solamente. 여러분, 세상에 있는 사람들이 수고를 엄청 많은 수고를 합니다. La gente del mundo hace mucho trabajo, ¿no es cierto? 먹고 살라고. Para mantener su vida. 그 돈을 많이 벌죠. Entonces gana mucho dinero. 그럼 죽을 때 그걸 가져가나요? Y al morir ellos se llevarán su dinero. 가져갑니다. No pueden. 죽어서 그것 좀 쓰려고 영원한 저 천국에 가서 좀 쓰면 좋겠잖아요. Pues qué bueno sería si pudieran llevar su dinero hasta después de la muerte para gastar un poquito para disfrutar, ¿no? 근데 다 두고 가는 거예요. Pero todo se quedará acá. 근데 천국까지 가져가는 게 있습니다. Pero hay una cosa que ciertamente les seguirá aún después de la muerte. 여러분, 영원히 천국 갈 수 있게 하는 그 복음을 전하는 데서 하는 수고, 하는 인내, 그 행위들은 영원한 것까지 가는 거예요. Todo el arduo trabajo que se hace para algo eterno, para el cielo eterno, y también toda la paciencia que nosotros hacemos para la predicación del Evangelio. Todas esas cosas nos seguirán eternamente. 예, 그런 것들이 에베소 교회에 있었다는 겁니다. Pues la iglesia de Éfeso tenía tales cosas. 그래서 주님이 칭찬하셨어요. Por esa razón fue alabada. 근데 책망하신 게 있습니다. Pero hay una reprensión también ahí. 무엇을 책망하셨을까요? ¿Quién fue reprendido? 4절 보세요. Versículo 4. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 처음 사랑을 버렸다는 겁니다. Primer amor fue dejado. 여러분, 에베소 교회의 성도들은 구원받았는데 주님이 곧 오신다고 믿었습니다. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, ellos habían recibido la salvación y también creían, tenían una fe en que la venida del Señor estaría muy cerca. 그들은 천국을 되게 소망했거든요. Entonces tenían mucha esperanza para el cielo eterno. 그런데 1년이 지나도 10년이 지나도 20년이 지나도 예수님이 안 오시는 거예요. Pasaba un año, 10 años, 20 años y todavía el Señor no llegaba. 그러니까 그 시간이 지날수록 그 십자가에 죽으신 그 예수님의 사랑이 점점 더 식어져 가는 겁니다. Entonces mientras pasaba más el tiempo, el amor que ellos habían visto en la cruz del Señor como que se iba enfriando. 그 처음 사랑이 식어지니까 처음 가졌던 그 행위들도 점점 더 식어가는 거예요. Ya que el amor se iba enfriando, las primeras obras también se iban enfriando. 그래서 5절에 보면 Por eso el versículo 5 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 그랬죠. dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no es cierto? 여러분, 처음 사랑이 있었기 때문에 처음 행위도 있는 거예요. Existió el primer amor, por tanto había primeras obras. 근데 처음 사랑이 식어지니까 처음 행위도 식어지는 거죠. Pero cuando fue enfriado el primer amor, las obras también fueron enfriadas. 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 반드시 받아야 될 교훈이 있습니다. Ya, entonces, hay una lección que sin falta tenemos que aprender a través de esto. 필요한 것이 있습니다. Hay algo que necesitamos. 뭘까요? ¿Qué? 개인적으로도 그렇습니다. 필요한 것이 Personalmente 있습니다. también necesitamos esto. 우리 교회적으로도 꼭 필요한 것이 있습니다. En cuanto a la iglesia también, sin falta necesitamos esto. 그게 뭘까요? ¿Qué es lo que necesitamos? 사랑. El amor. 주님이 나를 어떻게 사랑하셨는지 그 사랑을 묵상하고 그 사랑을 우리가 충분히 젖어드는 것이 필요합니다. Hay que meditar muy profundamente en el amor del Señor. ¿Cómo me amó a mí? Para que estemos totalmente llenos del amor. 그리고 나의 일상의 삶도 그리고 나의 신앙의 삶도 이 사랑에 기초한 것을 이 사랑의 기초에서 하는 것입니다. Y todo lo que nosotros hacemos o decimos en nuestra vida cotidiana también tienen que basarse en este amor justamente. 그 사랑이 기초가 될 때 진정한 수고를 할 수 있습니다. Y cuando el amor es nuestra base, podemos hacer el arduo trabajo verdadero.
여러분 자식을 위해서 누가 수고를 하죠? Para el hijo, ¿quién es el que se esfuerza? 자식을 위해서 누가 희생을 합니까? ¿Quién es el que se sacrifica para el hijo? 어머니입니다. Su madre, ¿no? 왜 어머니는 그렇게 자식을 위해서 수고하고 희생하죠? ¿Por qué la mamá hace tanto sacrificio y esfuerzo por su hijo? 네, 사랑하기 때문에. Por el amor. 그리스도인들도 마찬가지고 교회도 마찬가지입니다. Entonces los cristianos salvos y la iglesia también. 우리가 어떻게 쉽게 수고를 할 수 있죠? ¿Cómo podemos hacer el arduo trabajo? 우리가 감사와 기쁜 마음으로 어떻게 수고를 할 수 있습니까? ¿Cómo podemos hacer el arduo trabajo estando llenos de alegría y gozo? 예, 내가 주님께로부터 받은 그 사랑 때문에 내가 주님을 사랑하는 겁니다. Cuando hacemos todo eso por medio del amor. Por el amor que hemos recibido del Señor, podemos también practicar el mismo amor. 그래서 우리는 식지 않는 사랑, 변함없는 사랑이 필요한 겁니다. Así que necesitamos este amor que nunca jamás se enfría, que nunca jamás cambia. 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 여기 보면 변함없는 사랑이라는 말씀이 있죠. Aquí dice amor inalterable, ¿no? 여러분 교회를 향해서 주님이 말씀하실 때 가장 먼저 말씀하신 것이 사랑에 관한 겁니다. En cuanto a la iglesia, lo primero que Jesús dijo fue acerca del amor. 여러분 교회의 기초가 뭡니까? ¿Cuál es la base de la iglesia? 교회의 기초가 뭐죠? La base de la iglesia, ¿cuál es? 그리스도의 구원의 사랑입니다. El amor de Cristo de la salvación. 예수님의 그 십자가 구원의 사랑 위에 세워진 것이 교회입니다. El amor de la salvación, de la cruz del Señor. Encima de esta base fue edificada la iglesia. 그 사랑 위에 세워진 것이 그리스도인들인 거예요. Y encima de esta base que es el amor, fueron edificados los cristianos salvos. 그렇다면 우리는 기초가 튼튼해야 됩니다. Entonces, tenemos que tener la base bien firme. 여러분 우리 각자가 해야 될 것이 바로 주님의 사랑을 끊임없이 생각하고 묵상하고 그 사랑을 그 깊이와 넓이를 알아가는 겁니다. Esto le toca a cada uno de nosotros, meditar profundamente en el amor del Señor para ir conociéndolo mejor, su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. 여러분 요한복음 21장에 보면 예수님에 의해서 제자들이 큰 물고기 153마리를 잡았습니다. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, podemos leer una historia que por la obra de Jesús, los discípulos pescaron 153 peces. 그리고 그 숯불 위에다가 구워 먹는 장면이 나옵니다. Y después ellos llevaron algunos de ellos para la brasa, ¿no? Para cocerlo. 그리고 cocinarlo. 그 자리에서 예수님께서 베드로에게 예수님의 일을 위임하십니다. Y ahí mismo fue donde Jesús encomendó su obra a Pedro. 교회 안에 있는 하나님의 자녀들, 그리스도인들을 섬기고 그들에게 말씀을 가르치고 그들을 도와주는 그 주님의 일을 베드로에게 위임을 하는 이야기가 나오거든요. La misión, el ministerio de servir a los salvos, los hijos del Señor en la iglesia y también para predicar la palabra a sus hijos. Esa obra, ese ministerio fue encomendado a Pedro en aquel tiempo. 그러면 베드로 편에서 보면 그 주님의 일을 위임받아서 하려면 베드로가 자격이 있어야 될 거 아니에요. Ya, ahora, entonces, si vemos todo eso desde el punto de vista de Pedro, primeramente él necesitaría como el mérito para hacer todo eso, ¿no es cierto? 주님은 그 자격을 무엇으로 물어보셨을까요? Entonces, ¿a través de qué cosa Jesús le habrá preguntado si él tenía ese mérito o no? 예수님께서 베드로에게 묻습니다. Jesús le dio una pregunta. 시몬아, 네가 여기 있는 모든 사람들, 다른 사람들보다 네가 나를 사랑하느냐? Simón, ¿tú me amas más que ellos que están aquí? 뭘 물으셨죠? ¿Qué es lo que le preguntó? 주님이 물어본 것이 사랑을 물어본 거예요. El amor es lo que Jesús le preguntó. 너 성경 많이 아냐? ¿Cuánto conocimiento de la Biblia traes? 너 여러 사람들을 섬길 수 있는 돈 있어? ¿Tú tienes suficiente dinero para servir a los demás? 너 배운 학력이 높아? ¿O qué título tienes de la universidad? 아니면 다른 사람을 섬길 수 있도록 너 건강하냐? ¿O tienes buena salud para poder servir a los demás? 그런 거 묻지 않으셨어요. Ninguno de eso preguntó. 오직 한 가지. Solamente uno. 이 사람들보다 네가 나를 사랑하느냐? ¿Me amas más que estos? 사랑을 물으신 거예요. El amor es lo que Jesús preguntó. 여러분 사랑하면 주님의 일을 할 수 있는 거예요. Si uno tiene el amor, puede hacer el ministerio del Señor. 사랑하면 교회를 위해서 주님을 위해서 형제 자매들을 위해서 수고할 수 있는 겁니다. Si uno ama,
puede hacer arduo trabajo para los hermanos de la iglesia. 그래서 데살로니가전서 1장에 보면 사랑의 수고라는 말이 있습니다. Por esa razón, en 1 de Tesalonicenses habla del trabajo del amor. 어느 날 동네에 부모님을 잃은 형제 둘이가 살고 있었답니다. Antes vivía dos hermanos que perdieron a sus padres en un pueblito. 예, 부모님이 다 돌아가셨어요. Ambos padres murieron. 근데 두 형제 중에 첫째는 초등학교 5학년입니다. Y el primero estaba en el 5º grado de la primaria 근데 둘째는 초등학교 2학년인 거예요. y el segundo, 2º grado de la primaria. 근데 초등학교 2학년 애가 장애가 있는 거예요. Pero este niño de 2º grado de primaria tenía como una discapacidad en su cuerpo. 예, 다리 하나가 없는 겁니다. Le faltaba una pierna. 그래서 초등학교 5학년 그 형이 동생을 맨날 업고 저 멀리 있는 학교로 왔다 갔다 하는 거예요. Entonces, su hermano mayor del 5º grado de la primaria siempre lo llevaba cargándolo hasta su escuela. 여러분 5학년이 2학년을 업고 학교를 다닌다는 것이 쉬울까요? 어려울까요? Para un niño de 5º grado de la primaria, llevar a un niño de 2º grado de primaria cada día para llevarlo hasta su escuela, ¿sería fácil o difícil? 그래서 동네 아저씨가 그 형이 이 동생을 업고 가는 형을 불러서 물었대요. Entonces, un señor, un caballero de su pueblito, lo llamó y le preguntó, 야, 너 어렵지 않냐? oye, ¿no te cuesta? 힘들지 않냐? ¿No te cuesta mucho? 근데 그 형이 웃으면서 하나도 힘들지 않다는 거예요. Y el hermano mayor respondió con una sonrisa en su cara, que no le costaba nada. 그래서 아저씨가 묻기를 왜 힘들지 않아? Entonces el señor le preguntó, "Oye, entonces, ¿por qué no te cuesta?" 형이 뭐라고 했을까요? ¿Qué habrá sido la respuesta desde el niño? 저는 동생을 사랑합니다. "No, yo le amo. 비록 장애가 있지만 내 동생을 저는 사랑합니다. Es discapacitado, pero yo le amo a mi hermanito. 그래서 전혀 힘들지 않습니다. Por eso no me cuesta tanto." 여러분 그 말이 거짓말일까요? 참말일까요? ¿Será mentira o verdadero? 참말이에요. Es verdadero lo que digo. 여러분 만약에 그 동생만한 그 덩치에 돌을 들고 다닌다고 생각을 해보세요. Vamos a suponer, si llevara una piedra que tiene el mismo peso que ese niño de 2º grado de primaria, 못할 거예요. pues si tuviéramos que hacerlo cada día, jamás podríamos hacerlo. 사랑 때문에 하는 겁니다. Entonces, el amor es lo que empuja. 여러분 우리의 신앙생활도 우리의 일상생활도 마찬가지입니다. En nuestra vida cotidiana, en la vida cristiana también. 사랑 있으면 합니다. Si tenemos el amor, hacemos las 여러분 cosas. 진짜 주님 사랑하면 주일날 주님 말씀 들으러 오고요. 주일날, 수요일날 주님 말씀 들으러 옵니다. Si uno de verdad le ama al Señor, entonces cada miércoles, cada domingo va a la iglesia a escuchar su palabra. 정말 주님을 사랑하면 주님이 원하시는 그 복음을 전하기 위해서 주님 맡기신 일 어렵더라도 합니다. Si uno de verdad le ama al Señor, entonces, por muy difícil que sea la obra que el Señor le haya encomendado para la predicación del Evangelio, lo va a hacer. 그러나 그 주님을 향한 사랑이 식어지면요. Pero si el amor para con el Señor se enfría, 여러분 사랑이 식어지면 만나기도 싫습니다. cuando el amor está muy enfriado, en realidad ver su rostro no lo puede soportar. 그 사랑이 식으면 교제 나오기 싫어요. Entonces, cuando el amor está muy enfriado, ni siquiera puede ir a la comunión, 교회 안에 있는 형제 자매들 보기도 싫고요. ni siquiera quiere ver a los hermanos de la iglesia. 그리고 점점 교회를 안 나오다 보면 오해가 생깁니다. Y si falta una y otra vez la iglesia, entonces se va acumulando también malentendido. 여러분 이 사람하고 저하고 오해가 생겼어요. Vamos a suponer, él y yo tenemos un malentendido. 그럼 오해가 생기면 사이가 좋아요, 나빠져요? Con un malentendido, ¿y nos llevamos bien o no? 네, 사이가 나빠지는 거예요. Mal. 점점 더 주님을 멀리하고 교회를 멀리하고 형제 자매를 멀리하는 겁니다. Entonces, así, uno va alejándose tanto de la iglesia como del Señor. 자, 그러면 그리스도인들에게 왜 사랑이 식어지냐는 겁니다. Ya, ahora, entonces, vamos a ver, vamos a checar. ¿Cuál es la causa, cuál es lo que causa que se enfríe el amor entre los cristianos salvos? 저와 여러분들을 돌아보죠. Vamos a checar a nosotros mismos. 우리의 삶을 돌아보자 말이에요. Vamos a revisar nuestra propia vida. 우리가 언제 사랑이 식어질까요? ¿Cuándo se enfría nuestro amor? 왜 사랑이 식어질까요? ¿Por qué se enfría nuestro amor? 여러분 우리 삶 속에 세상 것이 많이 들어와 있으면은 주님에 대한 사랑이 식어져요. Cuando en nuestra vida hayan entrado muchas cosas desde el mundo, el amor para con el Señor se enfría. 여러분 세상에서도 주는 것이 있고 주님께서도 주는 것이 있거든요. Hay las cosas que el Señor nos da y también el mundo nos ofrece muchas cosas. 그런데 세상에서 주는 것을 많이 먹으면 주님께서 주시는 것을 배불러서 못 먹어요. Pero si nos llenamos nuestro estómago con muchas cosas que el mundo nos ofrece, no podremos comer de las cosas que el Señor nos da.
여러분 세상을 향한 사랑이 크면요, 주님을 향한 사랑이 없어질 수밖에 없는 거예요. Así que si uno tiene mucho amor para el mundo, va a desaparecer el amor para el Señor. 그래서 성경은 말합니다. Por esa razón la Biblia dice, 함께 읽겠습니다. vamos a leerlo juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 여러분 기억하세요. Recuerden, 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다라고 했습니다. dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 여러분 잘 생각해 보세요. Piensen bien, 여러분 에베소 교회는 지극히 성경적인 교회였습니다. la iglesia de Éfeso era muy estrictamente bíblica. 성경을 아무리 읽어도 적극적인 죄가 없어요. Entonces, aunque leamos con mucha diligencia la Biblia, no podemos encontrar un pecado muy detallado de ellos, de los hermanos de la iglesia de Éfeso. 여러분 에베소 교회는 적극적인 범죄가 없어도 사랑이 식어질 수 있다는 것을 우리들에게 가르치는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? La lección que nosotros podemos aprender a través de esto es que aunque una iglesia no tenga un pecado activo que se comete voluntariamente, puede enfriarse. 여러분에게도 저에게도 마찬가지입니다. Esto pasa lo mismo para con ustedes y para conmigo. 여러분 우리는 세상 사람들처럼 그런 종류의 죄는 짓지 않을 수 있습니다. Puede que nosotros no cometamos tantos pecados o tales clases de pecados como la gente del mundo comete. 그런데 사랑이 식어질 수 있다고요, 없다고요? Pero aún así, ¿el amor se puede enfriar o no? 사랑이 식어질 수 있다고. Se puede enfriar. 왜요? ¿Por qué? 세상을 더 사랑하는 겁니다. Por amar más al mundo. 그리스도인들이 돈을 벌기 위해서, 자녀들의 교육을 위해서, 그리고 나의 건강을 위해서 여러 가지를 할 수 있습니다. El cristiano salvo puede hacer varias cosas para ganar el dinero, para la educación de su hijo o para su propia salud. 그런데 그 일을 위해서 내 에너지를 다 쓴다면요. Pero vamos a suponer, si un cristiano salvo gastara toda su energía para tales cosas solamente, 그럼 죽기까지 하신 주님을 위해서는 뭘 할 수 있겠죠? entonces hasta el día de la muerte de él, ¿qué podrá hacer para el Señor? 할 수가 없어요. Nada. 왜요? 세상의 마음을 다 썼거든요. ¿Por qué? Porque ya gastó toda la energía, toda su corazón para el mundo. 세상의 힘과 에너지를 다 썼습니다. En el mundo ya gastó toda Sí. la energía, 시간도 다 썼습니다. todo el tiempo también. 거기다 다 쓰다 보니까 주님을 향해서 쓸 것이 없는 거예요. Ahí lo invirtió todo, entonces ya no le queda nada para ocupar para el Señor. 여러분, 내가 적극적으로 죄를 진 적은 없습니다. Nunca cometió un pecado activamente, ¿verdad? 그러나 주님을 위해서 할 수 있는 것은 거의 없는 거예요. Sin embargo, casi no hay nada que pueda hacer para el Señor. 여러분, 그것이 사랑이 식어지는 거예요. Así está. Así es lo que pasa cuando uno tiene el amor enfriado. 그것이 주님을 향한 행위, 수고, 인내, 그것이 점점 더 사그라지는 겁니다. Entonces, así va enfriándose el arduo trabajo, la paciencia, el amor para el Señor. 하다 보니까 너무 길어졌습니다. Perdón, me alargué un poquito. 그래서 오늘 에베소 교회까지만 하겠습니다. Entonces, hoy vamos a terminar con la iglesia de Éfeso solamente. 죄송합니다. 늘 이렇습니다, 제가. Les pido una disculpa. Siempre me pasa lo mismo. 기회도 하고 마치겠습니다. Vamos a orar para terminar. 아버지 하나님 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 주님의 한없는 사랑으로 그리스도 안에서 저희를 거듭나게 해주신 은혜에 감사를 드립니다. Te damos gracias por tu gracia que nos has permitido nacer de nuevo por medio de tu amor tan grande. 이 시간 이 구역에서 전도 집회 중에 있습니다. Esta hora se está llevando a cabo el seminario en la célula 2. 말씀 듣는 영혼들 모두가 다 주님의 그 사랑을 깨닫고 그 십자가의 은혜로 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Te pedimos tu ayuda para que todas las almas que están escuchando tu palabra puedan entender el amor de la cruz. 3월 3일부터 4구역 집회가 계획되어 있습니다. Desde marzo, el 3 de marzo, tenemos planeado también el seminario en la célula 4. 그 집회에서도 많은 영혼들이 말씀을 듣고 거듭날 수 있도록 주님께서 앞서 행해 주시기를 간절히 기도합니다. Y ahí también te pedimos que obres de antemano para que muchas almas puedan recibir la salvación por medio del seminario.
오늘 배운 말씀도 잊지 않고 한 번 더 생각하는 시간을 갖도록 허락해 주옵소서. También te pedimos que permitas un tiempo para repasar lo que hoy hemos aprendido, para que no se nos olvide. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nuestro Señor Jesucristo. 아멘.